आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। दक्षिण आड़क गला बेले आपणकर जड़े परमवीर बानरंक राजा सुग्रीवंक सह भेट हब। तांक सह आपणकर मित्रता हब। से सीता को खोजबार आपणकर सहायता करिवे। सुग्रीव एबे ऋष्यमुख पर्वत रे रहुचंती। आपण शीघ्र तांक पाखु जांतु। किंतु ऋष्यमुख पर्वत आड़े जिबा पई कोउटा रास्ता? आपण पश्चिम आड़क जाई दक्षिण प्रदेशर किछि नदी आ पर्वत पार हेई अंबा सरोवर नामक एक सुंदर सरोवर पाखरे पहुँचे। सेठी महामुनि मातंग आश्रम अच्छी। तांकर तपोबल प्रभाव से आश्रम निकट जाई पहुँचवा मात्रे प्राणी मानकर समस्त हिंसा प्रवृत्ति आपे आपे नष्ट हो जाए। मातंग मुनि आउ नाहांती, किंतु तांकर जड़े परम शिष्या महातपस्विनी सबरी एबे सेठारे रहुछंती। आउ एबे जदि मो उपरे दया करी तमर परम पूजनीय गुरु जो जगार तपस्या करुथिले से पवित्र जगह को देखई दियंते तेबे मो जीवन धन्य हो जाता। निश्चिंत तमे से जगह देखिब प्रभु। मो गुरुंक पीठ देखिबा योग्य। आस आपण हनुमान को भेटिबे? अवश्य तांक सह भेट हो गले सुग्रीवंक दर्शन मार्ग भी सुगम हो। जदि आपण आपणक वास्तविक परिचय दे दियंते तेबे हनुमान को एई क्षणी डाकी देबी। एई क्षणी एई क्षणी डाकी देबे जेमती हनुमान यांको पोथी भितर अछंती। अवश्य। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। तमे दुई जन किए? सत कथा कुह, कारण संसार रे केवल दुई जन एमिति वीर अछंती जे कि मोर बाहु काटी पारिबे। एमिति को वीर से माने? श्री राम आउ लक्ष्मण। तमे राक्षस ही राम लक्ष्मण को केमति जानिल? मु वास्तव रे राक्षस नुहे। से ऋषि तुलसीलंक अभिशाप रे मु राक्षस हो जाइछि। आउ से ही कहिथिले जे जेतेबेले श्रीराम निज भाई सांगरे निज भार्या को खोजिबा पई एठिकी आसीबे
से ही तोर विशाल बाहु काटी निज हाथ रे तोर ए शरीर को अग्नि रे भस्म करदेबे ताहले तू जाई शाप मुक्त हो जीव। जदि तुमे से राम ताहले मते सत कथा कह, मते तम पत्नी विषय रे गोटे महत्वपूर्ण सूचना दबार अछि। राम मु निजे भाई मो पत्नी को संपर्क रे महत्वपूर्ण सूचनाटा कौन? मते तो खाली एतिक जना अछि जे रावण नामक राक्षस मो पत्नी सीता को अपहरण कर ले जाइछि, किंतु से कोठी रहुछि, से केते प्रभावशाली ए कथा मु जानिनी। जेबे तमे जानी था तेबे ता संपर्क रे मते अधिक रु अधिक तथ्य दियो। एबे कहि पारिबेनी मोर ए राक्षस शरीर शापग्रस्त अटे। ऋषि अभिशाप मो सुंदर शरीर सांगरे मोर दिव्य ज्ञान और विज्ञान सब लुप्त हो जाइछि। जदि तमे मते काठरे सुआई मोर ए शरीर को दाह करिब तेबे तेबे केवल मु मोर वास्तव गंधर्व रूप प्राप्त ही पारिबी। किंतु आमे तुमको जीवंत केमिति जालिबु? हे राघव, एथिरे तमर किछि दोष लागिबनी। ब्रह्मांक बररु अस्त्र शस्त्र रे मोर मृत्यु हब नाही। एहार गोटिए मात्र उपाय ऋषि स्थूलशीलंक कहिबा अनुसारे अग्नि रे जलिबा द्वारा मु ए काल शरीरर बंधनरु मुक्त हेई मोर असल शरीर प्राप्त हेबी। एबे मोर दिव्य ज्ञान नाही। अभिशाप जोगु मोर ज्ञान एवं विज्ञान सबकिछि लुप्त हो जाइछि। बड़ अद्भुत कथा। किंतु यह सत्य अटे। मु दिनु नामक गंधर्व अटे। पूर्व जन्मरे मु महाबली आ पराक्रमी थिली। एते सुंदर थिली कि इंद्र सूर्य चंद्रंक परी मो शरीर मनोहर आ तेजस्वी मध्य थिला। बेले बेले मु कौतुकरे भयंकर राक्षस रूप धारण करी ऋषि मुनि मानंकु भयभीत करूथली। एथिरे मु आनंद पाउथली। दिने स्थूलशील नामक जड़े तेजस्वी महर्षि को भेटिली। तांको महात्म्य न जानी मु तांको बहुत हैरान कली। से क्रोधित हेले। सेतिके बेले हाथ रे जल नहीं आ अग्नि को साक्षी रखी से मते अभिशाप देले। मु तते अभिशाप दउची जे भयंकर रूप ही सर्वदा तोर असल रूप ही रही जाऊ आ तू राक्षस प्रवृत्त हो जा। मु तांको पाद धरी नेली आ विनीत हेली। मते शापमुक्त हबार उपाय कहंतु। से कहिले मो अभिशाप केबे विफल जीवनी, किंतु दया करी मु तते कहूची जेते बेले श्री रामचंद्र लक्ष्मण को सहित एठिके आसीबे आउ से तोर विशाल हाथ दुईटा को काटी देई जदि तांको निज हाथ रे तोर दाह संस्कार काम करिवे तेबे तू सुंदर शरीर आ दिव्य ज्ञान पुणी प्राप्त हबो। थरे मोर इंद्रंक संगरे प्रबल युद्ध हैला। दीर्घ जीवन बर प्राप्त होइथिबा कारणरु से मते बद्ध करि पारिलेनी। किंतु इंद्रंकर वज्र प्रहार रे मो मुंड आ दुईटा गोड़ मो कबंध भितरे पशि गले। सेबेठु मो शरीर केवल कबंध मात्र ही रही। आउ मु मोर लंबा लंबा हाथ रे बनर पशु पक्षी मानंकु धरी खाइबारे लागिछि। तेणु हे राम मो उपरे दया कर। मोते मोते शरीर मुक्ति दियो। सूर्य अस्त जीवा पूर्वर ही मोते काठ उपरे शुआई मोर दाह संसार करि दियो हे राम। तेबे तेबे जाई मु तुमको एमिति जने महापुरुषंक विषय रे कहिबी
ଯିଏ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ଗାତ ଖୋଳି ଚିତ୍ତାଗ୍ନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ। ହେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ମୋର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ତାହା ଶୁଣଉଛି। ରାବଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଗନ୍ଧର୍ବ କୁବେରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ପୁଲସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଋଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ହେଇଛି। ସେ ଦାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା ଅଟେ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଯୋଉଠିକି ସେ ଯାଇଛି ସେ ଯାଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ସେୟା କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରମବୀର ବାନରଙ୍କ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହେବ। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଏବେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଶେଷରେ ରାବଣ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ରାସ୍ତା? ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ନଦୀ ଆଉ ପର୍ବତ ପାର ହେଇ ଅମ୍ବା ସରୋବର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରୋବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ମହାମୁନି ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତପୋବଳ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟା ମହାତପସ୍ୱିନୀ ଶବରୀ ଏବେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମନେକରି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ କହିଦେବେ। ହେ ରାମ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।
ମୋ ରାମ ନା ନା ମହାତ୍ମା ଦୟାକରି ଏ ଫୁଲକୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁନି ୟାକୁ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବିଛେଇଛି। ଆରେ ପାଗିଳି, ତୁ ସବୁଦିନ ଏଇ ପଥରେ ଏମିତି ଫୁଲ ବିଛଉଛୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଆଉ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ଏମିତି କରି କରି ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତେଇଲୁଣି? ତୋ ରାମ କଣ ଆସିଲେ? ଏବେ ଯାଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ମୋ ଗୁରୁ ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଅଚାନକ ଯଦି ସେ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଶବରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବି ଆସେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ଏଇ ଫୁଲଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବଡ଼ ଦୟା ହବ। ଆରେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରନି, ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବା। ଆସ। ରାମ, ମତେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଶବରୀ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅନି, ଭକ୍ତି ଆଉ ପାଗଳାମୀ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ ତ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ମନେ ହେଇଥାଏ। ଶବରୀ ମହାତପସ୍ୱିନୀ, ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସଚା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ରାମ, ମୋ ରାମ, ମୋ ରାମ, ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଫୁଲ ମାଡ଼ିବାକୁ। ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କ କୁଟୀର ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପାଖକୁ? କିନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ରାମ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଶବରୀର କୁଟୀରକୁ। ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, 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 ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମୋ କୁଟୀର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଇ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ।
ନା ନା ମାତା, ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମ ସ୍ନେହଭରା ଅଶ୍ରୁରେ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଲିଣି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଫଳ ଆଣୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଣୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଖି ଚାଖି ରଖିଛି, ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ମିଠା କୋଳି, ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ମିଠା। ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଖା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମିଠା ନା? ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏମିତି ମିଠା ଫଳ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବି ମିଳୁନଥିବ। ଏସବୁ ପରମ ଗୁରୁ ମହାମୁନି ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ତପବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ମାତଙ୍ଗ ବନରେ ଫୁଲ କେବେ ବି ମଉଳନ୍ତିନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଜା ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ହିଂସା ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମଗୁରୁ ଯୋଉଠି ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଡ଼ର ସିଂହ ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଛେଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟିଏ ତେଜ, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର କିରଣ ଝଲକୁଛି। କେତେ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ସେ ସ୍ଥାନ, ଆଉ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବି ତମେ। ସେଇ ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛ ତମେ। ସେଇ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ହେ ରାମ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୋର କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତମର ଚିତ୍ରକୂଟ ପହଞ୍ଚିବାର ଶବ୍ଦ ମିଳିଲା, ସେଇଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମର ମୁନିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ବସି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋଠି ଭକ୍ତି ଭାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖିକି ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ମୋତେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ତୋର ଅତିଥି ହେବେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁ ତୋ ଭକ୍ତିର ଚରମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ଏହା ପରେ ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଆସିବା କଥା ଜଣାଥିଲା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିବେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ କହିବୁ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ରାବଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜିତ କରିବେ, ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ। ଏ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତମେ ମତେ ସମାଚାର ଦେଇ
ଯେମିତି ମତେ ତମ ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛ, ଏବେ ମତେ ଦୟାକରି କୁହ ଯେ ମୁଁ ମହାବଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ ଯାଇ ଅମ୍ବା ସରୋବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡକୁ ଋଷିମୁଖ ଆଉ ମଦ୍ୟାଦ୍ରି ନାମକ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଖାଯିବ। ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜ 4 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନ ନାମକ ଜଣେ ଚିର ପରିଚିତ ଭକ୍ତ ତମର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଗ୍ରୀବର ଗୋଟେ ଅଭୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହବ ପ୍ରଭୁ। ତମର ଏ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମାନୁଛି ମା। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତମର ପରମ ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ସେ ଜାଗା ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆସ, ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆସ। देख लक्ष्मण, जेतेबेले जने मानव स्वार्थर सीमा को डेई परमार्थ भूमि रे तपस्या करि थाए, ता शक्ति भी केते तेजियान हो जाए। ए ऋषि ए हिंसार बन राज्य रे जो अहिंसा और धर्मर ज्योति जलई थिले, तार आलोक एते वर्ष पर भी क्षीण हेनी। महामुनि, आपण जोउठी भी थांतु, आमको आशीर्वाद करंतु जे आमे कर्तव्य और परमार्थर पथरे दृढ़ विश्वासर सहित आगे जीवु। माँ, एमिति लागुची जेमिति तमे तम गुरुंक सहित आमर साक्षात दर्शन करदेल। तमर धन्यवाद मु शब्दरे करि परिबिनी। एबे मते जीवाक अनुमति दियो। प्रथमे तो अनुमति तमको मते दबाकू हब राघवेंद्र। आउ ता पूर्वरु मते भक्ति आउ ता विषय ज्ञान दियंतु। माते, मु तो केवल एतिकी जानिछि जे भगवान को निकटरे जाति अजाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण बा चातुरीर कौनसी मूल्य न थाए। से तो केवल भक्तिर संपर्क को ही मान्यता दी थांती। आउ तमे तो परम सिद्धा आउ भक्तिर पराकाष्ठे। मु तुमको कौन ज्ञान देवी मां? ना प्रभु, मो गुरुजींकर एही आदेश थिला जे मु तमर श्री चरण सेवारे भक्ति आउ तमर मुखार बिंदुरु भक्तिर ज्ञान लभिबी। हे राम, मु नीच कूଳରେ जन्मित। मते शरीर त्याग करिवार आज्ञा दबा पूर्वरु मते भक्तिर ज्ञान दियंतु प्रभु। माता, मो गुरुजन मानकटु जो नवदा भक्तिर महिमा सुनिछि ताकु सहृदय रे बयान करूछि। आउ तमे भी ताकु सहृदय रे ग्रहण करो। सबरी भक्ति रे राम पुलकित होई भक्तिर महिमा ताकु कुहंती बुझाई। प्रथम भक्ति आउ संतंकर सेवा, द्वितीय प्रभुंकर महिमा सुनिबा। गुरु ठारे भक्ति गुरु पाद सेवा, तृतीय भक्ति एहा मने रख सदा। चतुर्थ भक्ति प्रभुंकर गुणगान, कपटी को एहा करई सजन। विश्वास रे मंत्र प्रभुंकर जपुथिब, पंचम रे वेद शास्त्र नीति शुणुथिब। षष्ठ ज्ञानी जने बांटुथिब प्रीति, श्रद्धा प्रेम रखिथिब सन्थ जन प्रीति। सप्तमे जीवने हेब नाही भयातुर, विपदे संपदे केबे न हुओ कातर। अष्टमे मन को सदा रखिब संतोष,
ସାବଧାନ ଦେଖ ନାହିଁ କେବେ ପରଦୋଷ ନବମେ ଚଳନାର ପାଶେ ଯାଅ ନାହିଁ ଭରସା ରଖ ନିଶ୍ଚେ ନିସ୍ତାରିବେ ସାଇ ଭକ୍ତିର ମହିମା ସବରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହି ରଘୁପତି ଆଶିଷ ଦେଲେ ଯେ ଢାଳି हे दिन दयालु तमे दया करी ए सेविका उपरे जहा कृपा करिछ ताकु सर्वदा बजाय रखिथिब एमिति दया करिब जे मो चित्त केबे तम श्री चरणरु विमुख न हब आउ एबे मते मो गुरुदेवंक पाखकु जिबाकु अनुमति दियतु प्रभु गुरुदेवंक पाखकु जिबाकु अनुमति दियतु प्रभु ମାତା ତମର ପଥ ଭକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଲୋକିତ ହଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଜାନକୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ଥିବେ କଣ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଭାଉଜ ବି ତମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ତମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ପାଇବା ଆଉ ଏ ଭରସା ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ଭାଇ ସେ ଜଣେ ବୀରା ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁ ସେ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେବେନି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଇଆ ହଉ ମୋ ରାଜାଙ୍କ କଥା ସିଧା ସଳକ ମାନିଯା ଆମ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କଠି କଣ ନାହିଁ ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ କହ ନା ତୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ରାବଣଙ୍କ କଥା ମାନିନେ ନହେଲେ ମାରି ମାରିକି ତତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ କହ ମାନିବୁ ନା ମାନିବୁନି ଆରେ କିଛି ତ କହ ଏ ଏମିତି ମାନିବନି ତାକୁ ମାୟାରେ ଡରେଇଲେ ହବ ମାୟାବତୀ ତୁ ତାକୁ ତ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ କରିଦେ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣୁଛି ଆମ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିଯା ନହେଲେ ମାରି ମାରିକି ତତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ ଅବୁଝା ହନି ମହାରାଜାଧିରାଜ ରାବଣଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ନେଇ ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିବ ଏମିତି ବୈଭବ ଏମିତି ସୁଖ ତିନି ଲୋକରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳିନି ଯାହା ତତେ ମିଳିବ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ସୁବିଧାକୁ ଆଡେଇ ଦେ ନା ରାଣୀ ଅଭାଗିନୀ ମାନିଯା ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଭୟାନକ ପଶୁ ତୋ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଯିଏ ତତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ ମହାରାଜ ଆମର ଏ ଗୁପ୍ତଚର ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛି ଅମ୍ପା ସରୋବରଠୁ ଆଗକୁ 2 ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ ନୀଳ ସେମାନେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଜାମ୍ବବାନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଋଷ୍ୟମୁଖ ଶିଖର ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ୟାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଚର କହିବା କଥା ଯେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ମୋ କଥା କହୁଥିଲେ କଣ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ବଡ଼କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଶିଖର ଦେଶରେ ରହୁଥିବେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର
अर्थात सेमानकु एठिकार मार्ग जणा नाही। एथिरु एकथा स्पष्ट जे महाराज से माने ए प्रदेश रे नुआ आउ एठिकी प्रथम थर पई आछन। किंतु एथिरु एकथा निश्चित जे सेमाने लक्ष्यहीन नुहंती, जे केवल बुलिबको आछंती। तांकर गोटे लक्ष्य अछि, महाराज सुग्रीवଙ୍କ पाखरे पहुंचबा। से महाराज को भेटिବାକୁ चाहंती ना आक्रमण କରିବାକୁ चाहंती, एडा विचार योग्य। तमे ठीक कहछ नळ। तांकर आगमन विचार योग्य। सेमाने काहेकि आछंती, किए पठेइछि? अर्थात तमे समस्ते संदेह अछ जे महाराज बाली मानकु एठी पठेइछंती। हाँ, मु एई आशंकार अछि जांबवान। किंतु महाराज बाली तांको अकारण रे काहेकि एठी पठेबे? आमे तो एठी शांति सहकारे रहूचे, आउ तांकर किछि भी करूने। ए कथा तो आमे जानिचे जे आमे शांति रे रहूचे, किंतु तांको आखिरे महाराज सुग्रीव आउ तांकर आमे 4 जण मंत्री कंटा भଳି लागुथिबा। से जानिचंती जे जो राजा ठु राज्य छड़ाई निया जाए, सेही राजा जेतेबेले जाय जीथिबो निज राज्य फेरी पाइबाकू व्याकुल होथिबो। आउ जेतेबेले तांकर प्रमुख मुख्यमंत्री माने सांगरे अछंती, सेमाने निश्चित षडयंत्र करुथिबे। एमिति अवस्था रे से ई चेष्टा रे थिबे जे जेमिति भी होउ से आमकू शेष करि देबे। तमे ठीक कहछ नळ। सेति पई बाली भाई आज 2 जण मानव को पठेथि पारंती, जेउथि कि हमु कोन संदेह होबनी। तू तां कोड देखिलु? पहाड़ तले तरेई बन रे। तू कोड थिलु? मु गछ ऊपर बसिथिली, तारी तले से माने जाउथिले। केमिति जणा पड़थिले सेमाने? आज्ञा भलो जणा पड़ुथिले। भलो मंद कथा कोठु पचरछु मु जानिया को चाहू जे को अंचल सेमाने आउ केमिति वेशभूषा तांकर? आज्ञा 2 जण जाक युवक, अति सुंदर। मुखरु ज्योति झटकुची, वेशभूषारु तपस्वी लागुचंती। किंतु कांध तांकर वीरंक भଳି, आउ तांकर कांधरे धनुषर रहिची। तू तो जेमती गोटाए अन्यर विपर्त कथा कहूचु। गोटाए कथा कह, सेमाने तपस्वी ना योद्धा? आज्ञा 2टा जाक। किछि बुझी होनी। मु बुझी पारुची। बाली जानी सुनी कि एमिति 2 जण लोक ए जगह को पठेइछि, जो माने ए जगह जानि नाहंती। से 2 जण तपस्वी महाराज सुग्रीवଙ୍କ पाखକୁ सहायता मागिया पई किंबा भिक्षा मागिबा उद्देश्य रे पहुंची थिबे। आ तांकर मुख्य उद्देश्य एया थिबो हमर गुप्त तथ्य जानिबा जे आमे किष्किंधा राज्य पुणी दखल करिवार कोनोसी षडयंत्र करूछे कि नाही। ताले सेमाने वीरंक भଳି धनुतिर धरि बुलुचंती काहेकि? एइथि पई जे जेतेबेले हमको असावधान बा शक्तिहीन भावरे पाइबे, तार सुजोग नै हमको शेष कर देबे। सेथि पई प्रतिदिन रो आशंकारू तो ये भलो हबो जे बाली ऊपर आक्रमण करी ताठु किष्किंधा राज्य छड़े आण। किंतु से तो एते बलशाली जे मु ता सहित एका लड़ी पारिबी नाही। हमको कोनोसी शक्तिशाली मित्रर आवश्यक जे कि हमको सहाय्य करि परिबो। हुए तो ता दरबार रे तमर केही विशेष भक्त थाई पारे, जे कि तुमको निश्चय सहाय्य करि परिबो। किंतु राजन मने रख, निजर शत्रु कबलित राज्य को फेरी पाइबा तमर विरोचित कर्तव्य। सेथि पई राजनीति, जस, दान, दंड, भेद सबु अस्त्रर प्रयोग करिबा उचित हबो। शत्रु को शक्ति द्वारा हरे न हेले तार सहचरंक सह मिसी गुप्त मंत्रणा कर। यही होची राजनीति। मु कहूची जे बाळीर 2 गुप्तचरंकु बंदी करा जाओ, आउ से मानकुठु किष्किंधार सबु रहस्य जानी बाळीर सहचरंक संगरे मंत्रणा करिवाकू ए मानकु प्रयोग करा जाओ। ये ठीक कथा। किंतु महाराज बाली एमानकु सतरे पठेइछि कि नाही, प्रथमे तो एक कथा जानिबा दरकार। ये भी ठीक कथा। किंतु ए रहस्य जानिबा केमिति? आम मानक भितरे सबुठु अधिक बुद्धिमान हनुमान। तांकु सेमानकर रहस्य जानिया पई पठेई दिया जाओ। से असुविधा समय रे निजर बुद्धि आ बल 2टा जाक प्रयोग करि परिबो। तमे बहुत भलो कथा कहिछ जांबवान। हनुमान कोठी अछंती, तांकु पठाओ। आगे तांकु खोजिबा दरकार। कोठी निरोलार बसी हरिओं जप करुथिबे। चलो हनुमान को खोजिबा। चलो। हनुमान हनुमान
हनुमान हनुमान हनुमान ओ हनुमान 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 आपण को तपस्या भंग कली से क्षमा करंतु हे महावीर। महाराज सुग्रीव आपण को कौन सी आवश्यक कार्यवशत डाकिछंती। महाराज सुग्रीव डाकिछंती? आज्ञा मु निजे आसीगली हनुमान। महाराज प्रणाम। महाराज सुखी रुह। आपण कहीं कष्ट कले? तम पाई गोटे बहुत महत्वपूर्ण काम स्थिर करा जायछि। विलंब करिबा क्षतिकारक हबो। एमिति को काम अछि? हनुमान ऋष्यमुख पहाड़ तले तराई बणरे 2 जन अपरिचित मनुष्य रूप में बुलुचंती। तपस्वी बेशरे आ वीरंक रूप में आमको संदेह लगुच जे सेमाने बोधे बाड़ीर गुप्तचर। आम 5 जन को सुजोग पाई सेमाने मारिदेवाक आसी जाती। तमे आम समस्तंक भितर बलवान, तेणु तमे जाई तांकु धरि नियो आ आम पाखकु नहीं आस। आमे ताकु बाड़ी विरुद्ध रे प्रयोग करिबा। केवल संदेह रे धरि नबा ये कोठिकार बुद्धिमता? से शत्रु ना मित्र यार निर्धारण तो करिबा दरकार। यार निर्धारण तमे ही करि परिबो। जांबवान ठीक कहिछन जे बुद्धि आ बल रे तमे आम समस्तंटु अधिक बलवान। तमे छद्मवेश धारण करी तांको पाखकु जाओ आ खबर नियो जे सेमाने किए कौ अभिप्राय नहीं कि आछंती। सुजोग पाइला मात्रे तमे बुद्धि किंबा बल प्रयोग करी तांको बंदी करो। या मो आदेश। जदि से तम बलर बाहर होंती बा कौनसी प्रकार भय देखांती आमको गुप्त संकेत दे दबो। आमे सही समय रे ऋष्यमुख पर्वत को त्याग करी कौनसी सुरक्षित स्थान को चली जिबु। महाराज आपणक सेवक थाउ थाउ आपण पलायन करिवे तेबे हनुमान जीवन थाई लाभ कौन? आपण निश्चित रुहंतु जदि से शत्रु पक्षर होइथिबे जे भी हो, देवता असुर किन्नर गंधर्व अथवा मनीष, मु जी थिबा जाए सी आपणकर किछि क्षति करि परिबनी। मते अनुमति दियंतु महाराज। भाई लगुच ये हूँ से 2टा पर्वतर शिखर, किंतु प्रथमे कौटी जिबा? आगो को रास्ता तो दुर्गम लगुच। ए देख लक्ष्मण, आगरू कई जन आसुचंती। देखिले तो जने सज्जन विप्र भली लगुचंती। चल तांकटू बुझिबा। भाई मते तो ये जने वेद पठन करी पंडित लगुचंती, किंतु दुर्गम निर्जन स्थान को ये को अभिप्राय नहीं आसचंती। टिके सावधान रे कथा हो भाई। मते तो ये नकली लगुचंती। बण को आसीबा परे तो खूब संदेही प्रकृतिर हेई पड़ी लक्ष्मण। अनुभूति तो एमती लगुच भाई। देख से पंडित महाशय तो आमर एडू आसुचंती। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आपण केही पथभ्रांत पथिक भली लागुछंती। हे ब्राह्मण देवता, आपण को अनुमान सत। आमे ऋष्यमुख पर्वत को जीवार रास्ता खोजुछु। मम अनुमान सत्यम अस्ति, मम अनुमान सत्यम अस्ति। आपण आमको दया करी कहिबे कि ऋष्यमुख पर्वत शिखर को जीवार रास्ता कोटा?
किं प्रयोजनम इमानादि शुभजलाम शोभयन्तु तरस्सिनो प्रभ्यं पर्वतेन्द्र सभयरण्य भासितं श्रीमंत रूप संपन्नो विषव श्रेष्ठ विक्रमं एवमां परिभाषतम कस्माद् वयनाभिभाषिता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुरतार सहित शिष्टाचार युक्त निजर सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आपण जेमती आम परिचय विषय जानिबा पई जिज्ञासु होई उठिचंती सेथिरे मु विचार करबा को बाध्य होउची जे सतरे कोन आपण सैया जहा देखा जाउचंती। अर्थात या जे आमर छोट प्रश्नर उत्तर न देकी केवल आम किए जानवाक चाहूँ। महानुभाव आपण आपण रास्तार चली जातु। जेतेबेले आम एजाए पहुँची गलुनी तेबे ऋष्यमुख पर्वत शिखर जाए भी पहुँची जीवु। रोषम करोति दोषम परंतु तपस्वी रोष त्याग करी केवल एथिक कहि दियो जे ऋष्यमुख पर्वत रे कहा पाखु जीवार अछि। वर्ष वर्ष बीती गलानी ए रास्तार केही जाई नाहंती, आपण काहेकि लालायित सेठिकी जीवाकू। आम प्रश्नर उत्तर रे आउ गोटे प्रश्न भाई यांको कथार पड़ंतुनी, आमे आम बाट निजे खोजिबा। तो कथा सब बेले निरर्थक नुह, किंतु आंकर पांडित्यपूर्ण संभाषण रे मो मंत्रमुग्ध हो जाइछि। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेदर ज्ञाता परम विद्वान लगुचंती। एमिति व्याकरणविद वेदज्ञ महात्मा मनरे कौन सी प्रकार छल कपटर भावनार संभावना उपजी न पारे। यांक सहित कथा हवा आम पई हितकारक। ठीक अछि, मैं तांको सहित कथा हे जा। कथा कौन कि ब्राह्मण देवता आमे निर्देश पाइछु जे महाबली सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत रे वास करुचंती। आमे तांको भेटिबा को आछछु। महाराज सुग्रीव से तो काहाकू भेटंतीनी। आपण केम जानले? आपण ताको जानंती? अवश्य जानिछि, अवश्य जानिछि। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा आउ मु होछि तांकर कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। मो मंत्रणा बिना से काहारी को भेटंती नाही। तेणु एक कथा कहंतु जे ऋष्यमुख पर्वतर ठिकाना किए देला आपनंकु? माता सबरी देले। मा तपस्विनी सबरी? किम कारणम किम अभिप्रायम? भाई ए पंडित महाशय केवल प्रश्न करिया जानंती। मोर अनुमान ए पंडित महाशय ना ही पंडित प्रश्नानंद महाराज। प्रश्नर उत्तर केमती दिया जाए तांको गुरु तांको सिखै नांती। आउ आपण केवल रोष करिबारे ही प्रवीण। आउ आपण शांताकारम स्थिर गंभीर वीर मनुष्य देव प्रवीण। दया करी निजर मंतव्य प्रकट करंतु। कथा कौन कि विप्रवर माता सबरी आमको ए रास्ता देखैछंती। से कहिछंती जे एबे महाराजा सुग्रीव को भेटिबा आम पई मंगलदायक हबो। जदि आपणक कहिबा अनुसारे सुग्रीव को भेटी हबनी तेबे आमको तांकर मंत्री श्री हनुमान जी सहित देखा करै दियंतु। आपणकर असीम अनुकंपा हबो। आपण हनुमान को भेटिबे? अवश्य। तांक सह भेट हो गले सुग्रीवंक दर्शनर मार्ग भी सुगम हो। जदि आपण आपणक वास्तविक परिचय दे दियंते तेबे हनुमान को मैं एई क्षणी डाकी देबी। एई क्षणी एई क्षणी डाकी देबे जेमती हनुमान यांको पोथी भितर अछंती। अवश्य। आपण आपणक परिचय तो दियंतु, मु तालीटे मारिले हनुमान हजार हेई जिवे। ठीक अछि, तेबे सुन। आमे अयोध्यार परम प्रतापी महाराजा दशरथंकर पुत्र आमे बानर राजा सुग्रीवंक संगे मित्रता करबाक चाहूछु। मो ना लक्ष्मण आउ ये मोर ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र। राम श्री रामचंद्र? आपण स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री रामचंद्र ही। एबे ताली मारा, डाको हनुमान को। श्रेयाम ये कौन करुछंती आपण? ये उचित नुहे। प्रथमे तो मु तम द्वार को किछि मागिबा को आसीछि। द्वितीय रे आपण जने ब्राह्मण
महाराजा सुग्रीवंकर कुल पुरोहित ये तीन प्रकार रे आपण तो पूजनीय विप्रवर पुणी आपण मो पाद छुंचंती कहीं मते पाप लगी स्वामी को पाद छुईले पाप लागेनी किंतु मु आपण को स्वामी तो नुह आपण को स्वामी महाराज सुग्रीव स्वामी को मित्र तो स्वामी ही अटंती प्रभु सेथिपाई आपण मो स्वामी मो बंधनीय आपण सेवक को उठे कि आलिंगन करनेले ये आपण को महानता प्रभु एमिति दयालु स्वामी को पाई सेवक को तो जीवन भी देदेवा दरकार। बेस मिठा मिठा कथा कहूच पंडित महाशय किंतु एते बळे जे निजर परिचय प्रदान कलनी एईटा जणे भल गुप्तचर प्रतीक। लक्ष्मण भाई एथिरे गुप्त आउ कौन अच्छी सबु भ्रम दूर हो गला केवल मन एतिकी दुख रहीगला मु तो हेली आजन्म बानर प्रभु को चिन्हबार विलंब है किंतु श्रीराम तो सर्वज्ञ निजर अनादि भक्त हनुमान को चिन्हबारे एते डेरी करदेले कहीं। हनुमान तमे हनुमान? हाँ भाई मु ही पाद पूजक से हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन